برطانیہ میں نائف کرائم اور گینگ حملوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ برمنگھم میں 92 نیوز کے نمائندے عابد کاظمی کے بیٹے حسن رضا کو نائف کرائم گینگ نے تشدد کر کے زخمی کر دیا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ 92 نیوز کے نمائندے عابد کاظمی کے 15 سالہ صاحبزادے حسن رضا کو نائف گینگ نے 3:15 بجے اسکول واپسی سے نشانہ بنایا۔ گینگ میں 12 افراد شامل تھے۔ ماسک پہنے 2 ملزمان نے حسن رضا کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ انہیں برمنگھم کے ہارٹ لینڈ ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں انہیں فوری طبی امداد دی گئی۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق گزشتہ روز 4 اور بچے بھی زخمی حالت میں اسی ہسپتال میں آئے تھے، جن پر اسی طرح کا حملہ ہوا تھا۔ فیملی ذرائع کے مطابق حسن رضا کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ واقعے کی خبر ملتے ہی اوورسیز پاکستانیوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ برمنگھم کے علاوہ برطانیہ بھر میں رہنے والے صحافیوں اور پاکستانیوں نے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ لندن کے علاقے ہیز میں آرگن ڈونیشن کے حوالے سے آگہی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شرکاء نے جسمانی اعضاء عطیہ کرنے پر زور دیا۔ مزید تفصیلات دیکھیے بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ جسمانی اعضاء کسی دوسرے انسان کو زندگی دے سکتے ہیں۔ مذہبی تفریق اور رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر انسانی خدمت کا جذبہ لیے آرگن ڈونیشن مہم کے حوالے سے ایک آگاہی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایشین کمیونٹی کی جانب سے معروف سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کامن ویلتھ ملکوں میں آج بھی آرگن ڈونیشن کو غلط سمجھا جاتا ہے، اس لیے ان علاقوں میں اس طرح کے کام کرنا اور لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا بہترین انسانی عمل اور خدمت ہے۔ It is so important that we all donate our organs, be it during our lifetime or after death. Our children are our future. ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਆਰਗਨਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਰਗਨਸ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। Very grateful to the news channel for covering this event where we're raising the profile of organ donation, particularly in the BMA community. For example, if you look in London, 68% people are waiting for the organ donation in this, are from the BMA community, and the donors is only 1%. ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਇਜ਼ ਤੋਂ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਗਦਾਨ ਕਰੋ, क्योंकि अंगदान करने नाल किसी दी जिंदगी बच सकती है। इदू बड़ा दान कोई नहीं हैगा जी। तकरीब में कौंसलर जॉन मॉर्गन, मेंबर लंदन असेंबली डॉक्टर सहूता, कौंसलर नरिंदर शर्मा, मारूफ मौसीकार प्रेमी रविंदर सिफारी, अनीता सिंधु, लैम्बर हसीन पोरिया और दीगर मारूफ शख्सियात ने शुरका से बात करते हुए कहा कि साउथ एशिया समेत यूरोप और बरतानिया भर में मुकीम एशियन कम्युनिटी में इस बात को आम करना चाहिए कि दुनिया का कोई मजहब इंसानी जान को बचाने और मरने के बाद आंखों और दीगर अज़ा की अतियात देकर इंसानी खिदमत से मना नहीं करता। तकरीब के इख्तिताम पर इंतजामिया और शुरका ने मिलकर केक भी काटा। स्कॉटलैंड मेयर शायद एजुकेशन सेंटर हर साल माह रमज़ान में इफ्तारी और नमाज तरावी का खुसूसी एहतमाम करती है, जिसमें करीबी शहरों में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की कसीर तादाद शिरकत करती है। तफसीलात ग्लासगो से शाहिद मीर की रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो से 23 मील के फासले पर कायम एयर शायर एजुकेशन सेंटर में करीबी नवाही शहरों अर्वन, डनलोप और कमनोक वगैरह में मुक़ीम पाकिस्तानी इकट्ठे होकर अफ्तारी करते हैं। नमाज मगरिब और नमाज इशा के बाद तरावीह पढ़कर अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। ये लोग मसाजिद में अफ्तारी और खाने का एहतमाम भी अपनी अपनी बारी आने पर अपने खर्चे से करते हैं। एयर एजुकेशन सेंटर की इंतजामिया और नमाजियों ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मस्जिद में इकट्ठे अफ्तारी करने से खैर बरकत के साथ साथ एक दूसरे के हाल अहवाल और दुख सुख से भी आगाही होती है। माशाल्लाह इसमें कम्युनिटी को गेट टुगेदर का मौका मिलता है और मगरिब इशा अदा कर लेते हैं और तरावी पढ़ लेते हैं और कोई जो भी अपने उसके मसाइल होते हैं एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं।
تو کافی بینیفٹ ہے ادھر سے. سارے جب بھائی مل کے آتے ہیں, یہ بعد جماعت نماز پڑھتے ہیں, افطاری کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ملاقات کا سبب بھی بن جاتا ہے. یہ یو کے کی لائف تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بزی ہے, کسی کے پاس اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے, سارے بھائی آتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خوشی غم میں اور شریک ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں. ہم اپنے جو جتنے برادر ہیں سب کو مل لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک موقع ہے ہمیں اللہ پاک نے دیا کہ ہم سب اکٹھے بعد جماعت نماز ادا کرتے ہیں, افطاری کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب جو ڈیورنگ مغرب اور عشاء کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہم اپنے جو مسائل ہیں وہ بھی ہم ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں ایک سینٹر دیا. ہم اس کی وجہ سے, اس کی بدولت ہم گیٹ ٹوگیدر ہو جاتے ہیں اور نماز بھی ادا کر لیتے ہیں اور الحمدللہ افطاری بھی کر لیتے ہیں. اور اسی بہانے سے ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس کا سبق ملتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور آنے والے نسلوں کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم نے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جیل ہونا ہے, گیٹ ٹوگیدر ہونا ہے. مسجد میں نماز تراویح کے لیے نوجوان حفاظ کو اہمیت دی جاتی ہے. اسکاٹ لینڈ کے چھوٹے چھوٹے دور دراز کے جو گاؤں ہیں یا دیہات ہیں یا چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہیں, وہ ایک قریبی جامع مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں, اور اکثر یہی روایت ہے. پھر اس کے ذریعے سے لوگ آپس میں کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں, مغرب کی نماز با جماعت ادا کرتے ہیں, افطاری بھی اکٹھے کرتے ہیں, اور عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ تراویح بھی ادا کرتے ہیں. شاہد میر, 92 نیوز, گلاسکو, اسکاٹ لینڈ. والسل کی عائشہ مسجد اور یو کے اسلامک مشن کی جانب سے غیر مسلم کمیونٹی کے لیے خصوصی افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا, جس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. تقریب کا مزید احوال عرفان احمد فراز اور عابد کاظمی کی رپورٹ میں. والسال کی عائشہ مسجد اور یو کے اسلامک مشن کی جانب سے بین المذاہب افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا, جس میں مسلمانوں کے علاوہ سکھ, مسیحی, یہودی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی. خوبصورت تقریب کے مہمان خصوصی میئر آف مڈلینڈ اینڈ اسٹریٹ, لیڈر آف والسل کونسل مائک برڈ اور فادر رچرڈ تھے, جنہوں نے عائشہ مسجد اور یو کے اسلامی مشن کی اس کاوش کو خوب سراہا. Good evening from the Aisha Mosque here in Walsall, and it's brilliant to join the community for the iftar tonight in the holy month of Ramadan. It's lovely to come back here. I've been on numerous occasions, including immediately after the attacks on the mosques in North Birmingham. I was here on that Friday to show solidarity with the community. But tonight it's my opportunity just to show my commitment to the faith and show my appreciation of what is being done for the community here in Walsall during this month, and particularly, of course, to think about the principles of charity as they apply during the month of Ramadan. لیڈر آف والسل کونسل مائک برڈ کا کہنا تھا کہ عائشہ مسجد کے ممبران والسل کی کمیونٹی کی بہت خدمات کر رہی ہے. اس طرح کی تقاریب میں مختلف مذہب کے لوگوں کو آپس میں مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. فادر رچرڈ کا کہنا تھا کہ مجھے یہاں آ کر معلوم ہوا ہے کہ کمیونٹی کیا ہوتی ہے. مسلمانوں سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. As Christians we would say love your neighbour, but we have to find out who our neighbour is, and that's what these events are all about who our neighbours are, and so they're important. And we do work together with Aisha Mosque on certain charitable things, but you have a lot to teach us here, even our Christian community, your generosity and your warmth of welcome. عائشہ مسجد کمیونٹی کے ممبران تنویر اکمل, سابق کونسلر محمد عارف اور امام مسجد حافظ محمد سعید کا کہنا تھا کہ ایونٹ کا مقصد مختلف کمیونٹیز میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے, مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں تاکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے. And he was here, not just in this mosque, but he went across the mosques in West Midlands. He was here last iftar as well, so went across West Midlands. And for the wonderful warmth of the welcome you give me. Every time I come, I think the blending of the cultures is wonderful, and we want to stand solid with you and say a very, very big thank you. Thank you. عائشہ مسجد اور یو کے اسلامک مشن روزانہ کی بنیاد پر افطار کا اہتمام کرتی ہے, جس میں بڑی تعداد میں مسلمان فیض یاب ہوتے ہیں. ساتھی رپورٹر عابد کاظمی کے ساتھ عرفان احمد فراز, والسال, برطانیہ. آئرلینڈ میں 24 مئی کو ہونے والے لوکل ایریا الیکشنز کی تیاریاں آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہیں. جنوبی ایشیائی نیاد امیدوار بھی بھرپور طریقے سے اپنی انتخابی مہم چلاتے دکھائی دیتے ہیں. کس امیدوار اور سیاسی جماعت کو پذیرائی مل رہی ہے, بتا رہے ہیں ڈبلن میں 92 نیوز کے نمائندے فیصل مرزا.
जिस वक्त हम डबलिन में मौजूद हैं और यहाँ पर क्योंकि लोकल जो एरिया के इलेक्शंस हैं उनकी कैंपेन जारी है, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अमार अली फिना फॉल जो आइलैंड की दूसरी सबसे बड़ी सियासी जमात हैं उससे कैंडिडेट हैं, और काजी जो हैं ये फिना गेल जो हुकूमती पार्टी है उसके कैंडिडेट हैं। इनसे पूछेंगे कि इनकी इलेक्शन कैंपेन कैसी जा रही है और इलेक्शन में ये इनके जीतने के क्या चांसेस हैं। The main objective that I'm running my campaign is an Ireland for all, that everyone should get a fair chance, whoever, even if they are migrants or whatever, what you call it, whatever phase of people they should get equal chances, which unfortunately this government hasn't provided. And so I am bringing there a new face, first time candidate running from the migrant community, and I'm looking forward to win a seat for the party. Great. Qazi, because you are from the ruling party, and you're running from the very posh area, what are your chances? You can't never predict what the chances are, because this is politics. Even on the polling day you might find that you are not winning, and there are 8 candidates running from Dublin alone, so there is a fair chance. The tradition has changed. It's not this Ireland that we have seen like 20 years back, so I'm hopeful, but at the end of the day it's the people who will vote for me, then I will know exactly what's the stand. जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि दोनों जो कैंडिडेट हैं दोनों मुख्तलिफ पार्टी से हैं, लेकिन दोनों का यही कहना है कि आयरलैंड बदल रहा है, और दोनों जो कैंडिडेट हैं समझते हैं कि वो 24 मई को जो इलेक्शन डे है उसमें एक अच्छा रिजल्ट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। मुस्लिम लीग नून यूएई के जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा मुग़ल वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। कहते हैं इमरान खान को वोट देने वाले आज शर्मिंदा हैं। मुल्क को IMF के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा के बेटे की वफ़ात पर भी अफसोस का इजहार किया। जी, सबसे पहले कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले भी तकलीफ़, जेल और सबतें झेली हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो बयानिया है आज पूरी कौम का बयानिया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2016 के आखिरी दिनों में उनको ताहयात नाहल किया। उस टाइम हमारे रिज़र्व जो है 24 अरब थे और स्टॉक एक्सचेंज 54,000 पर थी, और आज स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर गई और रिजर्व कहाँ पर गए। आज वोट देने वाले भी शर्मिंदा हैं, जिन्होंने वोट लिए वो भी शर्मिंदा है। और इमरान खान साहब ने वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरी देंगे और 50 लाख घर देंगे, और IMF से कर्जा लेना हम अपने आप को फांसी लगा लेंगे, लेकिन वो सारे काम उसने किए। ना ही घर बनाए, ना ही रोज़गार दिया, बल्कि रोज़गार छीना, और IMF को अपना मुल्क भी IMF के हवाले कर दिया। असल में सबसे पहले होता है किरदार, चाहे हुकूमतों का किरदार है, चाहे हमारा पर्सनल किरदार है। किरदार जिस कौम का अच्छा होता है, कौल व फ़िल अच्छा होता है, जो कहता है वो करता है, तो फिर कौम उसके ऊपर जो कहता है अच्छा कहता है, जो करता है वो अच्छा करता है, तो लोग, दुनिया उसके ऊपर ट्रस्ट करती है। आज दुनिया के बिजनेसमैन इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पर वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आज कुछ और कहता है, कल और कहता है। यू टर्न का तो माहिर है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो कहा वो किया। जी, सबसे पहले कमर ज़मान कायरा साहब का साहबजादा जो फोत हो गया, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की मर्ज़ी, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मुत्तहिदा अरब अमारात ने शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की जानिब से रमज़ान में मुआफ़ी दिए जाने के तहत 572 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान ने रमज़ानुल मुबारक के आगाज में जिन पाकिस्तानियों की रिहाई का ऐलान किया था, उनमें से 572 को रिहा कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अबू धाबी और अलैन से 262, दुबई से 177, शारजा से 52, फजेरा से 16 और अजमान से 65 पाकिस्तानियों को रिहा किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक रिहाई पाने वालों को आउट पासेस, पासपोर्ट और फजाई टिकट्स के इजरा समेत मुख्तलिफ उमूर में मुआवनत फराहम की जा रही है, जबकि मुतअद्दिद अफराद UAE में ही दोबारा जिंदगी का आगाज कर रहे हैं। UAE के सदर ने रमजानुल मुबारक के आगाज से कबल 3500 कैदियों की सजाएं मुआफ करके रिहाई का हुक्म दिया था। वजीर आजम इमरान खान ने 572 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया है। मलेशिया की जेलों में सज़ा पूरी करने वाले पाकिस्तानी कैदियों के अहले खाना के लिए बड़ी खुशखबरी। ईद की खुशियां अपने वतन में अपने प्यारों के साथ गुजारेंगे। PIA की परवाज पाकिस्तानियों को लेकर 29 मई को कुआलालंपुर रवाना होगी। तफसीलात जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट में। मलेशिया में कैद उन पाकिस्तानियों की सुनी गई जिन्हें वीज़ा की मियाद ख़त्म होने पर इमिग्रेशन हुकाम ने हिरासत में ले रखा था। 300 के करीब ये पाकिस्तानी कैदी तकरीबन 1 माह पहले ही अपनी सज़ा मुकम्मल कर चुके थे, लेकिन पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान परवाज़ों की मनसूखी की वजह से ताहाल मलेशियन जेलों में कैद थे। इन बेबस पाकिस्तानियों की आवाज़ बना 92 न्यूज़। इशू को बार बार हाईलाइट करके मजबूर पाकिस्तानियों की आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने में 92 न्यूज़ ने अहम किरदार अदा किया। 92 न्यूज़ के भरपूर सहाफ़ती किरदार और पाकिस्तानी सफारत खाने की वजह से इन कैदियों की वतन वापसी का बंदोबस्त हो गया है। PIA की परवाज 29 मई को कुआलालंपुर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी और यह पाकिस्तानी ईद अपने प्यारों के साथ मना सकेंगे। मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी इन कैदियों के अजीज़ व कारब ने हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी सफारत खाने का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। खास तौर पर 92 न्यूज़ को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी कोशिशों की वजह से हमारे पाकिस्तानी कैदी भाई पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से जिनकी कोशिशों से हमारे पाकिस्तानी कैदी भाई पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अपील की है कि वो मलेशियन हुकूमत से बात करके पाकिस्तानी शहरियों के लिए एमनेस्टी स्कीम बहाल करवाएं। मलेशिया में कैद इन पाकिस्तानियों की वतन वापसी जहां उनके अहले खाना के लिए खुशी की खबर है, वहीं रोजगार की तलाश में मलेशिया जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए खुला पैगाम भी है कि वो जाने से पहले मलेशियन इमिग्रेशन कवानीन से भरपूर आगाही हासिल कर रहे हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मदीना मुनव्वरा के ज़रिए तमाम तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मरकज़ी रहनुमा एजाज चौधरी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तफसीलात उमैर अली की रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मदीना मुनव्वरा की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मरकज़ी रहनुमा एजाज चौधरी समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब में एजाज चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क व कौम का दर्द रखते हैं और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत IMF से कर्ज लेने के लिए गुज़श्ता हुकूमत की करप्शन की बदौलत मजबूर हुई। इस वक्त महंगाई की वजह साबिक हुक्मरानों की करप्शन है, जिन्होंने मुल्क की दौलत को दोनों हाथों से लूटा। इमरान खान को कोई इक़्तिदार की जल्दी न कभी थी न अब है, न वो इक़्तिदार को महज इक़्तिदार के लिए रखना चाहता। रोज कहता है कि अगर मकासद पूरे न हो सके तो मुझे ये इक़्तिदार नहीं चाहिए। 5 साल के बाद वो खैबर पख्तूनख्वा कि जो किसी को वापस लेकर नहीं आता दूसरी दफा, उस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान की पार्टी, आपकी पार्टी ने 2/3 अक्सरियत। इस मौके पर PTI मदीना मुनव्वरा के रहनुमा अफजल अब्बास ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौम की उम्मीदों के मुताबिक काम कर रहे हैं। मुखालफीन की बातों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ना है और करप्शन से पाक नया पाकिस्तान बनाना है। तकरीब से अफजल चीमा और दीगर ने भी खिताब किया। अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से तकरीबात जारी हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तानी एम्बेसी के ज़रिए एहतमाम बैनुल मज़ाहिब इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक अमरीकी सफ़ीर और अमरीकी रुकने कांग्रेस समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं खुरम शहजाद।
واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام بین المذاہب افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد بین المذاہب ہم آہنگی، امن اور باہمی تعاون کا فروغ تھا۔ تقریب میں امریکی ارکان کانگریس شیلا بی جیکسن سمیت مختلف عقائد اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اہم شخصیات اور ارکان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستانی کمیونٹی بھی افطار ڈنر میں بڑی تعداد میں موجود تھی۔ اس موقع پر پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے قائدین اور شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ محبت، امن اور بھائی چارے تمام مذاہب کی مشترکہ تعلیمات میں شامل ہیں۔ دین اسلام انسانیت، امن، محبت اور بھائی چارے پر زور دیتا ہے۔ کانگریس ویمن شیلا بی جیکسن نے کہا کہ اس طرح کے ایونٹس اسلام کے امن و باہمی رواداری کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ واشنگٹن میں پاک امریکہ تعلقات کے فروغ میں اپنا ہر ممکن کردار ادا کریں گی۔ Because even as our work is a secular work of governance, the humanity of each and every one of you 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ پاکستانی سفارت خانے کے افطار ڈنر کا لوگوں کو انتظار رہتا ہے۔ موجودہ دور میں مذہبی انتہا پسندی کے پس منظر میں سفارت خانے کی بین المذاہب ہم آہنگی کی کوشش کو بے حد سراہا جا رہا ہے۔ افطار جو ہے وہ اب واشنگٹن کے کیلنڈر پہ ایک ایونٹ جو ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ لوگ جو ہیں ان کو اب اس کے بارے میں معلوم ہے، اور پاکستان اور آج جو دنیا میں حالات ہیں، جس طرح کیا یعنی ریلیجس ایکسٹریمزم جو ہے اس کی ویو جو چل رہی ہے، اس میں اپنے ملک کے حوالے سے، ہماری کوششوں کے حوالے سے لوگوں کو آگہی دینے کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم اور فورم ہے جو اب پچھلے 6 یا 7 سال سے ہم باقاعدگی سے کر رہے ہیں۔ تقریب کے شرکاء نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی ایمبیسی کی امن و بین المذاہب ہم آہنگی کی کوششوں کو بے حد سراہا۔ آج کی یہ تقریبات جو ہے یہ ایمبیسی آف پاکستان واشنگٹن ڈی سی میں حکومت پاکستان اور امبیسڈر اسد صاحب کی کاوشوں سے ایک انٹرفیتھ ہارمنی کا پروگرام ہے، جس میں دنیا کے سبھی مذاہب کے لوگوں نے حصہ لیا اور ان کو خاص مہمان کی طرح انوائٹ کیا گیا تھا۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے سب لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے۔ اس طرح کے ایونٹ میں سمجھتا ہوں ہر سال ہونے چاہیے، ہر رمضان میں ہونے چاہیے، کیونکہ ایک موقع ملتا ہے کمیونٹی کو اکٹھے ہونے کا، مل کے روزہ افطار کرنے کا۔ Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran, He's created us as nations and tribes so that we may get to know one another. Also Allah subhanahu wa ta'ala tells us, La ikra fi din, no compulsion in faith. And so this is an example that we come together as the major world religions, leaders from the major world religions, coming here together to reaffirm our common humanity. یہ بنیادی طور پہ ہماری توجہ دلاتا ہے کہ اسلام میں انٹرفیتھ کی اہمیت کیا ہے، اور یہ بین الادیان مکالمہ جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی فلسفی ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جہاں بہت سا کنسرن ہے باہر کی دنیا میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مائنورٹیز اور دوسرے ریلیجن کے بارے میں، تو اس حوالے سے میرے خیال میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ تقریب میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے قائدین نے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عالمی امن، بین العقائد ہم آہنگی اور تحمل و برداشت کے خصوصی پیغامات دیے۔ شرکاء نے بین الاقوامی امن میں پاکستانی کردار کی تعریف کی اور کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے شاندار کردار ادا کیا ہے۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔ پاک خیبر ویلفیئر ونگ دبئی کی جانب سے فرینڈ آف پاک خیبر کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں خیبر پختونخوا سے پشتون کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ مزید احوال سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ پوری دنیا کی طرح دبئی میں بھی ماہ سیام میں افطار پارٹیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نائب صدر پاک خیبر ویلفیئر ونگ دبئی محمد شاہد خان اور جنرل سیکرٹری ایمل خان محمد کی جانب سے پاکستانی کمیونٹی خصوصاً پشتون کمیونٹی کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ افطار ڈنر میں شریک افراد نے پاکستان کی سیاست پر گفتگو کی اور گرتی ہوئی معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ محمد شاہد خان اور ایمل خان محمد کا 92 نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہنا تھا کہ انہیں پاکستان کی معاشی صورتحال پر تشویش ضرور ہے، لیکن یقین بھی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ملک کو اس تشویشناک صورتحال سے نکال لیں گے۔ آج ماشاءاللہ ایک بڑی اپرچونٹی تھی کمیونٹی فرینڈز آف پاک خیبر کو ایک جگہ پہ اکٹھے کرنے کا، جو کریڈٹ ہے وہ پاک خیبر کی لیڈرشپ اور جس میں ایمل مومن
भाई जो हमारे जनरल सेक्रेटरी उनको भी जाता है, और हमारी पूरी टीम को पाक खैबर पाकिस्तानी एसोसिएशन दुबई का रजिस्टर्ड विंग है। हमारी काविश कोशिश है कि जो पाकिस्तान मेडिकल सेंटर है जो पाकिस्तानी एसोसिएशन दुबई बना रहा है उसमें भी लोगों की दिलचस्पी बढ़े। पाकिस्तान एसोसिएशन का तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अहम रोल है। ये जब बना नहीं था, जब इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, तो उस वक्त हम पाक खैबर विंग ही थे जो इनको मोटिवेट किया और हमने अपना जितना हिस्सा डाल सकते थे हमने डाला था। तकरीब में एजाज खान, मोहम्मद ताहिर खान, अमीर गनी बोनेरी, शाहसवार बंगश, हजरत खान, सरदार अली खान, मुस्तफ़ा बंगिश, हमीद खान खटक, मोहम्मद सुहेल, मकबूल इस्लाम, इजहार खान, मोहम्मद सुहेब शाह, आसिफ अली, मोहम्मद जुहेब और उज़ैर खटक ने खसूसी तौर पर शिरकत की। पाक खैबर वेलफेयर विंग के अहदेदारान ने आने वाले मेहमानों, खास तौर पर फ्रेंड्स ऑफ पाक खैबर के अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के जनरल सेक्रेटरी खुरम ख्वाजा की जानिब से पुरतकल्लुफ़ इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद अमजद अली समेत पाकिस्तान और दीगर कम्युनिटी के सरकर्दा शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इफ्तार डिनर का अहवाल जानेंगे सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान, यूएई और दीगर ममालिक की बिजनेस कम्युनिटी के एजाज में पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी खुर्रम ख्वाजा और उनकी अहलिया की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई अहमद अमजद अली थे। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद अमजद अली का 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि रमजान का मुबारक महीना हमें ये दर्स देता है कि हम अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटें। रमज़ान जो है हमें ये दर्स देता है कि हम मिल बैठ के अपनी खुशियाँ जो हैं दूसरों के साथ मनाएं। इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, यंग लोग भी हैं, डिफरेंट मुल्कों के लोग हैं। तो एक यही मैसेज कम्युनिटी को रमज़ान से भी लेना चाहिए कि सब इकट्ठे हों, मिल बैठ के सब काम करें। तकरीब के मेजबान और पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी खुर्रम ख्वाजा का कहना था कि वो आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और रमजान का महीना हमें भाईचारे का दर्स और सब्र की तलकीन करता है। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी का, और भी दूसरे लोग जो दूसरे कम्युनिटी से हैं, अफ्रीका से भी हैं, इंडिया से भी हैं, हमारे दोस्त और भाई सब मुसलमान हैं, इवन नॉन मुस्लिम भी हैं। सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा वो इधर आए। काउंसिल जनरल साहब आए, उन्होंने टाइम निकाला, बहुत उनका शुक्रिया। डॉक्टर नासिर साहब आए। तो ओवरऑल रमज़ान का हमारा मैसेज ही है कि भाईचारा, सब्र और अपने आप पे कंट्रोल रखना। तकरीब में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान के अलावा कमर्शियल कौंसलर दुबई डॉक्टर नासिर महमूद, अबूजबी सफारत खाने से कमर्शियल कौंसलर कामरान खान, पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के सदर इकबाल दाऊद, साबिक सदर अहमद शिखानी, इरफान अफसर आवान, इमादुल हक, खालिद डैडी समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तार पार्टी में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ खानों से तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अपने मुनफरिद नंबरों की नीलामी का आगाज़ 19 मई से करेगी। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। 3, 2, 1 दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से मुनफरिद नंबरों की नीलामी का आगाज 19 मई से होगा। RTA अपनी 26 ऑनलाइन नीलामी में से 100 दिलकश नंबर्स पेश करेगी, जो 3, 4 और 5 अदाद पर मुश्तमिल होगी। 100 रवां साल में इस नोयत की नंबर प्लेटों की ये दूसरी बड़ी नीलामी है। इस नीलामी में शिरकत करने वालों के लिए लाजिम है कि उनकी दुबई में ट्रैफिक फाइल हो और उन्हें 5000 दिरहम का एक सिक्योरिटी चेक भी RTA के नाम जमा करवाना होगा, जबकि नाकाबिले वापसी 120 दिरहम की रजिस्ट्रेशन फीस भी लाजमी है। RTA के डायरेक्टर जमाल अलसदा का कहना है कि ऑनलाइन नीलामी मुआशरे के एक कसीर हिस्से को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है और उन्हें अपनी मर्जी की नंबर प्लेट्स के इंतखाब की आज़ादी भी फराहम करती है। नीलामी की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।